Students, so today we shall learn that is chapter 12, that is introduction to 3D, that is three-dimensional geometry. The three-dimensional geometry means you already 3 axis pohisa. Eto origin hole, eto x axis hobo, eto y axis, aru eto moi z axis loisu. X axis 0 coordinate 0 0 0 thakibo. Ita jeta moi a point to poham titia x, 0 0 hobo. Y b point jodi moi lo 0 y 0 hobo aru c jodi z axis lie kori ase, that is 0 0 and z. Okay, nizor respective jagat nizor axis bu thakibo, baki ini 0 thakibo. Suppose jodi moi etu eta loisu a dash, to yat tumalokor x thakibo, y thakibo aru 0, that is for z axis na thake. Suppose etu jodi moi b dash point loisu on z yz plane, titia 0 to x or coordinate 0 thakibo, baki y aru z thakibo. Similarly, xz plane at jodi moi to c dash at a point loisu, that is x, 0 and z. Suppose yar pra at a point ulai hobo 3D boli kole a point to suppose etu ulai ase a point to jintu coordinate hobo jintu moi ene thorisu p thorisu yat x, y aru z tinuta thakibo. Tamne buji paisa a point to pura ulai hise, tamne perpendicular ahise, thik ase etu 3D hoy jeta a point to pura jeta eta line eneke uthi ahise, eneke jodi line to uthise air coordinate to value ki hobo x, y aru z tinta value thakibo. Thik ase hetu karone ami a chapter to naam ki disu 3D disu, because here we are using the 3 coordinate axis value, that is x axis, y axis aru z axis puri. ঠিক আছে, এটো কারণে এটো তিনটা এক্সিস থাকার কারণে এটো নামটো কি কইছে 3 ডাইমেনশনাল। তোমালকে অলরেডি দুটা এক্সিস পঢ়ি আসলা, এই দুটা পঢ়তে 2D পঢ়িছিলা, এটা তিনটা হ'ব যেতিয়া নামটো কি হ'ব 3D, that is 3 dimensional geometry. Now the first topic that I will discuss is the distance formula. Okay, the first topic to মই যোনটো লম হেতু হ'ব তোমালোকৰ chapter 2 distance formula. So distance formula jodi suppose eta point lolu a aru eta point lolu b, yar jodi coordinate hoy x1 y1 aru z1 aru yar jodi hoy x2 y2 aru z2. Itia jodi ami ei dutar pointer distance ulabo hole itia ami etu already tobale formula tu paisa. Okay, to formula tu ki hobo x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. এখিনি তোমালকে পাইছিলা, যেহেতু চ্যাপ্টার 2 হয় 3D, তারমানে আমি আরো একটা এক্সিস লিখিম, that is z2 minus z1 whole square. আর এইটুকে ফর্মুলা কি কয় ডিসটেন্স ফর্মুলা ইন কেস অফ 3 dimensional geometry. Okay student, so a এর যদি কোঅর্ডিনেট থাকে x1 y1 আর z1, b এর যদি কোঅর্ডিনেট থাকে x2 y2 আর z2, তো a আর b ডিসটেন্স টু আমি উলিয়াব হলে আমি ফর্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব, that is root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Okay, the second formula in this chapter is section formula. Second to ami section formula, yare duta part thakibo, eta hobo externally, okay, aru eta ami pohim internally. Section formula duta thakibo, eta externally pohibo laibo aru eta ami pohibo laibo internally. Itia externally boli kole ki buzu ami yat tumalike saba. Itia suppose moi a er coordinate loisu x1 y1 aru z1 aru b loisu moi x2 y2 aru z2. ঠিক আছে, দুটা পয়েন্ট অফ সাপোজ এটা p পয়েন্ট লম, জুনে ইয়ার ডিসটেন্স তো কি হ'ব m আৰু ইয়ার ডিসটেন্স তো কি হৈছে n. ঠিক আছে, a p পয়েন্ট এটা আছে যোনটো এক্সটার্নাল লাইন টু এক্সটার্নালি আছে, যত ডিসটেন্স অফ ap কিমান আছে m আৰু ডিসটেন্স অফ bp কিমান আছে n, আৰু x y আৰু z টু যদি মই মানিছো x y আৰু z হয় p পয়েন্টৰ কোঅর্ডিনেট, তেতিয়া আমি ভ্যালুটো কেনেকৈ উলিয়াম. ওকে, সো ভ্যালুটো আমি কেনেকৈ ফর্মুলাটো লিখিম এক্সটার্নালি, that is x ভ্যালু হ'ব m x2 minus
n x1 divided by m minus n. Y hobo m y2 minus m y1 divided by m minus n. Aro z hobo m z2 minus n z1 divided by m minus n. So a to tumalake externally to notun ke pohisa, that is jetia tumalakor p point to a b outside of lie koribo tetia ami x y or z or values bur keneke ulam using these three formulas. Okay, so it extra da pohisa etu z axis aro externally point thar karone ami gotekhini ki korisu minus use kori. Okay students, next juntu tumalake pohisa internally boli kole ki hobo, suppose a coordinate moi ako same rakhisu x1 y1 or z2, b coordinate to moi rakhisu x2 y2 or z2, ঠিক আছে। এতিয়া মই এটা পিন পইণ্ট লম যোনটো ইন্টাৰনালি লাইট কৰিছে, যাৰ কোঅৰ্ডিনেট x y আৰু z, য'ত ডিস্টেন্স আছে এটো m আৰু ইয়াৰ ডিস্টেন্স আমি n ধৰিছো। এতিয়া তাৰ x আৰু y আৰু z ৰ ভ্যালুটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম, that is x equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. Y hobo m y2 plus n y1 divided by m plus n. Aro z hobo m z2 plus n z1 divided by m plus n. So a2 formula tumala already familiar asla, jehetu etu third 3D coordinate hoy, so etu ami z axis or value ulam. Etu ketia hobo jetia p point to duta given pointer internally lie kore, tetia tar formular value to ami coordinate value to eneke formula use kori uliabo lagibo. Okay, this is about section formula. Okay, so I hope all of you understood the difference between when the point is lying externally and when the point is lying internally. Midpoint formula, so tumalake p point loisu moi x1 y1 and z1, and q is I'm taking x2 y2 and z2. Okay, so midpoint boli kole, suppose if I take a coordinate r jot moi x y or z coordinate likhisu, so yar jodi value to ulabo hole to moi likhibo labo x equal to x1 plus x2 by 2, y coordinate will be y1 plus y2 by 2, and z coordinate will be z1 plus z2 by 2. So in this way we find the midpoint between two different points. Okay, okay, so the last chapter, the last topic that I will take is your centroid formula. One more formula is centroid. Centroid of a triangle. Okay, so centroid of a triangle ki hoy, suppose we take a triangle A, coordinate x1 y1 and z1, b loisu moi x2 y2 aro z2, aro c loisu x3 y3 and z3. Suppose AD eta median, CE eta median aro BF eta median hoy. A median to juntu point lagise, that is O. Jodi moi yar coordinate x y or z diu, a O to ke ki boli koy centroid. Centroid mane ki intersection between the medians is known as the centroid. Aro a centroid jodi coordinate value to ulabo hole ami keneke uliam, that is simply x equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, y equal to y1 plus y2 plus y3 by 3, and z hobo z1 plus z2 plus z3 by 3. So in this way we find the centroid coordinate in terms of x, y and z.